Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati rasulillahi ajma'in. Sahabat belajar ngaji dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kita lanjut di halaman 114 Iqron 6. Mudah-mudahan bisa sampai akhir ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Lanjut aja, kita langsung baca, masih ikhfa itu teman-teman ya. Nanti sambil penjelasannya sambil berjalan. Nah ini teman-teman ya, ada tanda baca huruf bulat ya teman ya, tanda bulat di atas alif namanya sipir teman-teman ya. Nanti ini dibacanya pendek, kalau nanti ini pengaruhnya kalau dia berhenti di sini ini jadi panjang bacanya teman-teman ya. Ana gitu nih, karena kalau kita sambung wasol ini jadi pendek teman-teman ya. Di alifnya diabaikan. Kita lanjut aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Lagi. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Lanjut huruf ta ini teman-teman, ikhfa-nya huruf ta itu teman ya. Seperti ini, tanwin ketemu ta. Fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am. Halalan thayyiba. Ini tetap disentak teman-teman ya, thayyiba. Ditahan juga sedikit, kurang lebihnya gitu 2 harokat. Jangan buru-buru pindah. Halalan thayyiba. Lanjut. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun ini langsung. In huwa illa wahyun yuha. Ini yu-nya 2 harokat teman-teman ya, 2 mat asli. Wahyun yuha itu teman ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Ulangi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Ini wasabbih ini ba sama had teman ya, wasabbihhu laylan tawila. Wi-nya panjang teman ya. Ulangi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Lanjut. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima. Ingat ini mim sama ba ketemu, jadinya mim sukun ketemu ba. Ingat ditahan juga 2 harokat teman-teman ya. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Lanjut huruf za. Ikhwanya za itu teman ya. Hum yanzurun 'alal araiki yanzurun. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ingat ditahan, ini ada tasydid teman-teman. Fihim minhum, ini di sini tahan teman-teman ya. Ikutin teman-teman, lanjut.
Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Ulangi. Qala sananzuru asadaqta Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Ulangi lagi teman-teman biar lancar. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Baik teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baru bergabung, baru belajar membaca Al-Quran. Saya sudah taruh di playlist, jadi bisa diurut teman-temannya step by step. Mudah-mudahan sabar, istiqomah. Baik, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.